Queridos, com muita alegria quero saudá-los na paz do Senhor. Queridos, con mucha alegría les quiero saludar con la paz del Señor. Eu quero ler o texto Yo quiero leer el texto no livro de Neemias, en el libro de Nehemías, capítulo 4, capítulo 4, versículos 19 e 20. versículos 19 y 20. E eu disse aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados sobre a muralha, um longe do outro. Portanto, no lugar que ouvirde o som da trombeta, correi ali até nós. O nosso Deus lutará por nós. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Amém. Queridos, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui. Queridos, quiero una vez más agradecer a Dios por el privilegio de estar aquí. Agradecer ao pastor Alejandro com a missionária Sandra, Agradecer al pastor Alejandro y a la misionera Sandra, a seus filhos, a sus hijos, pastor Irineu, pastor Irineo, com a missionária Graciela, con la misionera Graciela, e em nome deles agradecer a todo o ministério y en nombre de ellos agradecer a e todo el ministerio a toda esta gloriosa igreja. y a toda esta gloriosa iglesia. Que Deus recompense o carinho dispensado a mim. Que Dios recompense el cariño hacia mí. E quando os irmãos quiserem conhecer a minha cidade, Maceió, Cuando los hermanos quieran conocer mi ciudad, Maceió, a igreja em Rio Largo, la iglesia de Río Largo, aonde congrego, donde congrego, os irmãos me liguem, me avise para que receba vocês com todo carinho. los hermanos llámenme y avísenme para recibirlos con mucho cariño. Só me avisem antes, Solo avísenme antes para dar tempo preparar o tapete e a orquestra para recebê-lo no aeroporto. para dar tiempo de parar y recibirlo en el aeropuerto. Queiram sentar-se, por favor. Pueden sentarse. Aleluya. Queridos, como o tema Queridos, como el tema está falando de edificação, está hablando de edificación, nós vamos tomar por base o texto do tema vamos a tomar por base el texto del tema para trazer uma mensagem conhecida, para traer una mensaje conocida, mas é o que está no meu coração. pero es lo que está en mi corazón. Quando nós analisamos o texto e o contexto, Cuando nosotros analizamos el texto y el contexto, os irmãos observam que o tema central é Israel. pueden observar que el tema central es Israel. E por falar em Israel, Y hablando de Israel, eu quero usar o contexto histórico e bíblico, quiero usar un contexto histórico y bíblico, pois nesta manhã eu posso ter certeza que eu vou pregar para pessoas passivas de erros. pues en esta mañana tengo la seguridad que voy a predicar a personas pasivas de errores. Sei que não vou pregar para super crente nem para super-heróis. Sé que no voy a predicar a supercreyentes ni a superhéroes. E você sabe que o tempo nos desgasta. Ustedes saben que el tiempo nos desgasta. E por mais em pedaços que você chegou aqui esta manhã, Por más que hayas llegado en partes, en pedazos aquí en esta mañana, é uma manhã de reedificação. es una mañana de reedificación. De você sair com a cabeça erguida, De usted salir con la cabeza levantada, sabendo que Deus não desiste de você. sabiendo que Dios no desiste de ti. Glória a Deus. A história mostra que Israel, La historia nos muestra que Israel, durante aqueles 430 anos que viveu no Egito, durante los 430 años que vivió en era Egipto, povo desconhecido. era un pueblo desconocido. Era povo que não tinha relacionamento com Deus. Era un pueblo que no tenía relación con Dios. Tendo em vista que os patriarcas já haviam morrido, Viendo que los patriarcas ya habían muerto e toda aquela geração do Egito y toda esa generación de Egipto nasceu no Egito. nació en Egipto.
acostumou na cultura egípcia. se acostumbró con la cultura egipcia. E o Egito é um país, na época, politeísta, Y Egipto en la época era un país politeísta que adorava vários deuses. que adoraba a varios dioses. Os irmãos vejam que não há relato de relacionamento dos hebreus com Deus. Los hermanos ven que no hay un escrito de relacionamiento de los hebreos con Dios, A ponto que o povo é levado à escravidão. a tal que el pueblo es llevado a la esclavitud. A Bíblia mostra que agora a característica dos hebreus eram escravos, La Biblia nos muestra que la característica de los hebreos ahora eran esclavos, sem direitos, sin derechos, sem poder de discernir o certo e o errado, sin poder de discernimiento de lo cierto y lo equivocado, e sem liberdade. y sin libertad. O sofrimento foi tamanho El sufrimiento fue tan grande que chega aos céus. que llegó a los cielos. Quando o sofrimento torna-se insuportável, Cuando el sufrimiento es insoportable, então a Bíblia diz que Deus desce. entonces dice la Biblia que Dios desciende. E quando Deus desce, usa Y Moisés cuando Dios desciende, usa a Moisés para tirar o seu povo da escravidão. para sacar su pueblo de la esclavitud. A Bíblia diz que o povo não conhecia Deus, La Biblia dice que el pueblo no conocía a a Dios. ponto que Moisés pergunta a Deus: En tal punto que Moisés le pregunta a Dios: como eu vou chegar ao povo e dizer quem me enviou? ¿cómo voy a llegar al pueblo y decir quién me envió? Então Deus diga ao povo que o eu sou me enviou a vós. Dios le dijo: diga al pueblo que el yo soy me envió a vosotros. Então, quando Moisés chega no Egito, Cuando Moisés llegó a Egipto, vai falar para o povo le va a hablar al pueblo que Deus o apareceu que Dios le apareció e o enviou para tirar o povo da escravidão. y le envió para sacar el pueblo de la esclavitud. Vejam que agora Deus vai se apresentar ao povo Vean que Dios se va a presentar al pueblo, em confronto com os deuses do Egito. confrontando a los dioses de Egipto. Vejam, irmãos, que o contexto da idolatria, Vean, hermanos, que el contexto de la idolatría, porque havia vários deuses supersticiosos no Egito. porque habían varios dioses superficiales en Egipto. A manifestação maior de um Deus para o egípcio La mayor manifestación de un Dios para los era na egipcios pessoa de Faraó. era la persona de Faraón. Mas havia muitas outras manifestações Pero había muchas otras manifestaciones através dos ratos, a través através do de los gado, ratones, do boi. del buey. Então cada um desses era um Deus para os egípcios. Cada uno de esos era un Dios para los egipcios. Queira que não, esta cultura, Ojalá que no esta cultura, ela impregnou dos hebreus. ella impregnó en los hebreos. Então agora Deus vai se apresentar quem Ele é, Entonces ahora Dios se va a presentar em quién Él es, confronto com os deuses do Egito. confrontando a los dioses de Egipto. Então diz a Bíblia Entonces dice la Biblia que Deus vai executar as pragas. que Dios lo va a ejecutar con las plagas. Veja que Deus dá oportunidade aos sábios, aos mágicos, aos deuses do Egito, Mire que Dios le da la oportunidad a los sabios, a los magos y a los dioses de Egipto de lhe contrapor, de contraerle, de poder mostrar quem era maior. de poder mostrarle quién era mayor. Veja que quando Moisés, Deus faz a vara se tornar cobra, Fíjese que cuando Dios le hace a Moisés que la vara se transformó en culebra, os representantes do Egito também fazem as mesmas coisas. los representantes de egipcios también hicieron lo mismo. Mas a de Moisés engole as dos egípcios. Pero la de Moisés tragó a las demás. Aquelas 10 pragas Aquellas 10 plagas era Deus se apresentando ao povo, era Dios presentándose al pueblo. ao término com a maior de todas, Al término con la mayor de a todas, humilhação dos egípcios, la humillación de los com a egipcios, morte dos primogênitos. con la muerte de los primogénitos. Agora os hebreus sabiam quem era o seu Deus, Ahora los hebreos sabían quién era su e que os Dios deuses dos egípcios tornaram nada, y que los dioses de Egipto no eran nada, porque pelas 10 pragas porque por aquellas 10 plagas Deus estava mostrando ao povo: Dios le estaba mostrando eu al sou o pueblo: Deus de Abraão, de Yo soy el Isaac e de Dios de Jacó, Abraham, de o Isaac, Deus de que Jacob. salva, o Deus que livra e o Deus que guerreia as guerras de vocês. el Dios que salva, que libra y pelea las guerras por ustedes. Agora Deus vai preparar o povo para deixar o Egito. Ahora Dios le va a preparar al pueblo para dejar Egipto. Deus vai preparar o povo para sair da escravidão rumo
rumo à liberdade. Dios va a preparar al pueblo para salir de la esclavitud rumbo a la libertad. Então a Bíblia diz que com braço forte, Entonces la Biblia dice que con brazo Deus fuerte tira o seu povo da terra do Egito. Dios sacó a su pueblo de Egipto. O exército de Faraó El ejército de Faraón era o mais poderoso, era el más poderoso, era o mais temido, era el más temido, era o mais rico era el más rico e o mais forte, y el más fuerte. e persegue o povo de Deus. Y persigue al pueblo de Dios. Então o mar se abre, Entonces se abre el mar o povo de Deus passa a liberdade a pé enxuto, y el pueblo pasa con el mar en seco a la e o libertad. exército de Faraó Y el ejército de é Faraón submergido nas águas, es sumergido en las aguas. e o povo no outro lado do rio, Y do el mar, pueblo del otro lado del mar começa a cantar: comenzó a cantar: só o Senhor é Deus, solo el Señor es só o Dios. Senhor é Deus. E agora o povo vai estear a bandeira. Ahora el pueblo va a levantar la E a bandera. bandeira é um símbolo soberano de um país, de uma nação. La bandera es un símbolo soberano de una nación. Então, hasteada a bandeira, Al poner la bandera, o povo não confiava mais no braço do homem, el pueblo no confiaba más en mas el o brazo del louvor que hombre. eles cantavam era: Pero la alabanza o que cantaba Senhor é a era: nossa bandeira, el Señor es o nuestra Senhor é a bandera. nossa força, El Señor es é nuestra Ele que fuerza. salva, Él salva. é Ele que livra, Él libra. é Ele que guerreia as nossas Él guerras. pelea nuestra guerra. Esse é o nosso Deus. Ese es nuestro Dios. Agora Deus vai guiar o povo pelo deserto. Ahora Dios le envía al pueblo por el desierto. Começam como escravos, Comienzan como esclavos. faz uma aliança conforme eu falei ontem. Hacen una alianza como yo hablé ayer. Por muitos dias, Por muchos días o povo palmilhou no deserto. el pueblo devagó en el E desierto. naquele deserto, Y en aquel desierto o povo decepciona. el pueblo decepcionó, O povo comete erro comete e errores deixa de acreditar no Deus que lhe salvou. y deja de creer en el Dios que les salvó. Vejam que a primeira geração, Miren que la primera generación, aquela geração que saiu do Egito, la generación que salió de Egipto, chegou a um ponto terrível. llegó a un punto E terrible Deus disse a Moisés: que Dios le dijo a Moisés: desta geração, de esta generación, todos de 20 anos para cima, todo de 20 años a más, não entrará na terra que eu prometi. no entrarán en la tierra prometida. Além, só Josué e Caleb Solo Josué y Caleb adentrarán naquela terra, van a entrar a la tierra porque confiaram em mim. porque confiaron en mí. Vejam que aqui Deus tinha tudo para desistir deste povo. Mire que Dios tenía todo para desistir de este pueblo. Mas vem o livro de Deuteronômio. Pero en el libro de O Deuteronomio, livro de Deuteronômio quer dizer segunda lei, el libro de Deuteronomio es la segunda segunda ley, chance. segunda oportunidad. Agora vem uma nova geração. Ahora viene una nueva E generación Moisés repete toda a lei, y Moisés le repite toda la ley, advertindo para não fazer como os seus pais fizeram. advirtiendo para no hacer como hicieron sus padres. Então aquela nova geração, Entonces la nueva generación, agora no comando de Josué, ahora el comando de Josué, vai adquirir a terra prometida. va a entrar a la tierra prometida. A Bíblia diz La Biblia dice que o primeiro desafio da nova geração que el primero desafío de la nueva era cruzar o generación Jordão. era cruzar el Jordán. O Jordão era tempo de chuvas, El Jordán era tiempo de lluvias, enxurradas, de muitas avalanches de águas. de mucha agua. E a Bíblia diz que o Jordão estava cheio, La Biblia dice que el Jordán estaba lleno, ribanceira a ribanceira, arriba rebosando, e era impossível passar ou atravessar o rio y era imposible pasar o atravesar el río a pé. a pie. Então Josué pede o povo para santificar-se. Entonces Josué le pide al pueblo A santificarse. nova geração se santifica. La nueva generación se Os santifica. sacerdotes colocam a arca de Deus no ombro Los sacerdotes ponen el arca de e Dios vai en los enfrentar o hombros Jordão. y va a enfrentar el Jordán. A primeira geração viu o mar se abrir. La primera generación vio el mar abrirse. A nova geração estava prestes a ver o Jordão abrir. La próxima generación vería al Jordán Era abrirse. Deus se apresentando
apresentando para a nova Era geração. Dios presentándose a la nueva generación. Então aquela nova geração Entonces la nueva generación santificada, santificada. quando a Bíblia diz que os pés dos sacerdotes, Cuando la Biblia dice que los pies de los a sacerdotes, planta dos seus pés, la planta de sus pies, tocaram nas águas do Jordão, tocaron las aguas del Jordán. a 24 quilômetros de distância, A 24 kilómetros de as águas distancia. pararam. Las aguas pararon. As que desciam foram embora, Se fue e as fuera. que vinham, Deus disse: daqui você não passa. Dios le dijo a las aguas, de acá no pasa. E o povo passou o Jordão a pé enxuto. Y el pueblo pasó el Jordán en seco. Aquela nova geração, Aquella nueva generación, chegando no outro lado, llegando al otro lado, disse Moisés, dijo Moisés, disse Deus a Josué, melhor, Dios le dijo a Josué, disse Josué, Josué, escolha 12 homens elija 12 hombres e mande eles voltar ao Jordão, y mándalos volver al Jordán, aonde os pés dos sacerdotes estavam plantados. donde están plantados los pies de los Escolham sacerdotes. 12 pedras Elija 12 piedras, e traga nos ombros traiga los e hombros coloque no arraial y pongan allí, e coloque no lugar de destaque, pongan en el lugar para de a nova destaque, geração ver e saber que eu sou Deus. para la nueva generación E ver y saber aonde o arraial que yo soy for Dios. montado, aonde o arraial for edificado, A donde fue edificado, aquelas pedras têm que ser montadas las piedras tienen que para edificarse servir de memorial, para servir de memoria, para quando os vossos filhos perguntarem, para cuando sus hijos para pregunten, quando a nova geração que vem perguntarem cuando la nueva o generación que pregunte significam estas pedras, qué significa estas piedras, vocês vão dizer a eles ustedes le van a decir o que eu fiz, lo que yo hice, o que eu faço lo que yo hago, e o que eu sou capaz de fazer. lo que soy capaz de Eu hacer. sou Deus. Yo soy Dios. Era o memorial Era una memoria da nova geração. para la nueva generación. O povo cruza o Jordão El pueblo cruza el Jordán e vai enfrentar Jericó. y va a enfrentar a Jericó. Deus guerreia por eles Dios guerrea por ellos e implode as muralhas. As muralhas caem y las murallas caen pelo grito de louvor, por el grito de alabanza, pelo grito e o barulho das trombetas. por el grito y el ruido de las Dá para ver trompetas. esta banda formada Da para ver esta banda, e dá hermano, para sentir um pouco da emoção daquele y da dia. para sentir la emoción de aquel Enquanto día. as trombetas tocavam, En cuanto tocaban las enquanto trompetas, o povo gritava el pueblo glória a gritaba gloria a Deus, Dios. ele guerreava Dios e peleaba as muralhas y caíam los muros e a caían vitória veio. y venía la victoria.